So, arga mas mong ka, tuwag-tuwa kami tracer. Oh, hina lang mga grupo. Oh. Ninayo lang tracer ah. Para sila. Kerangan ja. Go go. Oh, lolo kaya ka sa to isa ho, kaya gani oh. Tungtungan mula ka, lain mula ba? Ay matracer kami, boleh ka si lolo to dong. Go. Kaya pa? Oh, ari namon tracer ron. Tracer. Oy. Noy, mahao. Arag dawang si Binago Vlogs oh. Oh, utang. Shout out kay Binago Vlogs. Wilay. Ay Kalbo Vlogs. Tulo ko lang gani. Ikaw mo ko lang ka dyan. Shout out kay Kalbo Vlogs. Enjoy. Muna. Para natuwangan pa nila kay Matracer yung mismo. Buli ka na sa luto daw para dali matapos. Tinalang ko to ang atong video. Thank you guys.